Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du ashab al-fadilah, sesami mulja sateja para sepuh, sateja para tokoh masyarakat, sateja para alim ulama, sateja para kiai, sateja para masyayikh, langkong-langkong ajunan semuljah, kakak Kiai Al-Haj Husain Ali Karrar hafizahullah wa ra'ahu matta'anallahu bituli hayatih, si'abtina mulja'aki serta ta'zimi serta hormati, serta seteja para kiai, para asatid, para rukuruh, ajunan semuljah Kiai Khairi Tirmidzi, ajunan semuljah Kiai Muhsin Abdul Wadud, ajunan semuljah Kiai Abdul Latif, sareng seteja para masyayikh, para asatid, para rukuruh, sedang setajana abdina hormat serta angaku aki serta ta'zimi, seteja para hadirin, seteja para undangan sejukan abdina ta'zimi serta hormati, pemerintah sesempat hadir saat malam semangken sejukan abdina ta'zimi serta hormati, sahibal hajah, mudir madrasah Darul Islam, sareng seteja jajaran keluarga malar mantar bi Gusti Allah Subhanahu wa taala itambana istiqomah ban sabar dalam memperjuangkan agama Gusti Allah taala ban dalam ngajarin kitab-kitab Gusti Allah taala ban dalam madapak syariat-syariat Gusti Allah Subhanahu wa taala semalaluin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, matur tambahan puji ben pangalem serta syukur da Gusti Allah Subhanahu wa taala atas tak pekaan nikmat badan kaula ban ajunan setajah lakong-lakong nikmatul Islam wal iman esa ampona nikmat ibadih ban ibadah nang alam dunya, nikmat taufik ban hidayat, nikmat ti umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agati sedo baki dalam syair nahnu fi rauhin wa rahah wa huburin wa istirahah ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisahah. Dan kula ban ajunan setajah odi nang alam dunya semangken odi nang kenikmatan, odi nang kedamaian, odi nang keteranteman, odi nang kenyamanan, sajajana pungkah dari kenikmatan ban kenyamanan ban ketentraman saya kaoleh bidan kula ban ajunan setaja semangken pungkana karena agama Islam, nikmatul Islam a'la nikmatin halat bisahah. Alhamdulillah, dan kula ban ajunan setaja bi Gusti Allah taala atatiaki orang-orang se-Islam mantar keislaman ban keimanan abdina ban para ajunan setaja bi Gusti Allah taala tak butuh sampai pagi enalekana etikanin bi Gusti Allah taala mateh dalam keadaan Islam dan iman
abaktah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Salawat dan salam semoga tetap ia toraki dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau aropaaki kebanggaan dan aropaaki sebab kemuliaan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itabuaki bi Gusti Allah taala nang dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ila akhiril ayah. Dan kula ban ajunan saja itu tiaki umat paling bagus, umat paling muljah antara umat-umat selain, tidak lain karena al-intisab, karena berhubungan, karena agentong ben karena akai ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar mantar kala ben salawat ben salam hubungan antara ten kula ben ajunan sedaya sareng Gusti Kanjeng Nabi elang kenga kina sampai ku laku masuk dak ke swargana Gusti Allah Subhanahu wa taala asareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Para Rabu sesami muljah abdina mengatasnamakan sahibal hajah badi maturaki pansoponapan pemator pertama matur sakelangkong atas sedina Rabuna ajunan sedajah dalam nyambadanin undangan abdina dalam rangka nyelamatin dari hataman Al-Quran anak-anak didik dari yayasan atau tempat pendidikan Kak Dintoh. Setada lain nyon doa kepancen dengan setaja mantar segala setaja Kak disamaus Al-Quran bi Gusti Allah Subhanahu wa taala teteki anak saleh salehah, anak seabak teh karing tuanah, anak sebagus ban mabunga ka orang tuana ban mabunga ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atas keketian rabutna ajunan sateja sanaus dalam kabaran can ojan abdina sarang sateja panitia mator sebu sakalangkong ban tak bisa males pan-panapan kecuali balasan doa. Jazakumullah khairal jaza wa jazakumullah khairan katsira. Mantar keketian ajunan sateja iblis keketian serahmat iblis keketian pengaporah dari ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pemator senomor 2 tantona adalah ngerajun Rabuna ajunan setaja dekat tempat Kak Dintoh memenuhi undangan kami. Maki pansopanapan kekurangan, maki pansopanapan ketaksampurnaan baik di dalam tempat otabah torator, otabah pemator, otabah penyambutan ben setajana. Maka atas setaja kekurangan saya pangkin Kak Dintoh kekurangan tempat dalam keadaan ojan Kak Dintoh abdina sarang setaja panitia nyon buan maaf ke para ajunan setaja ban nyon maklumah karena Kak Dintoh ampon saya takdiraki ban pastiaki bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Namun maksud dari abdina setaja tetap ngormat ban masampurnah ke para ajunan setaja malar mantar maklum ban pangaporah ban maaf ajunan setaja keinginan balasan selangkong raja dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pemator senomor telok sekadar tentang fadilah atau keutamaan bagi orang-orang sebisa maus Al-Quran panapa boleh bisa sampai menghafal ke Al-Quran, panapa boleh sampai bisa ngamalaki ngalakoni panapa terkandung dari ayat-ayat yang dalam Al-Quran. Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bu nang dalam hadis searteepon perumpamaan orang-orang semaca Al-Quran kalaban lancar. Pertama perumpamaan orang-orang sehafal deka Al-Quran bi Gusti Allah Subhanahu wa taala ku laku nang hari kiamat ku laku nang akhirat papolong sareng para malaikat
ma'as safaratil kiramil bararah papolong sareng para malaikat semuljah ban agung ya junna Gusti Allah Subhanahu wa taala manter na pototen kula ban ajunan seteja tergolong dari orang-orang se endek ngafalaki da ka Al-Qur'an. Ban se nomor 2 tabuna Gusti Kanjeng Nabi orang yang maca Al-Qur'an lancar maca Al-Qur'an ban ngamalaki da ka esena Al-Qur'an lancar maca Al-Qur'an ngamalaki da ka esena Al-Qur'an ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah kulaku bi Gusti Allah Subhanahu wa taala orang tuanah angkuyin panapanya mana mahkota angkuyin mahkota sebagai penghargaan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala nang hari kiamat. Maka bagi tan kula ban ajuna sadaja si andi na poto ende ngaji Al-Qur'an bisa maca Al-Qur'an alhamdulillah akatikala pembacaan Al-Qur'an saya sesuai kalaban tajwid pembacaan Al-Qur'an saya sesuai kalaban makhrajul huruf ban sadajana maka kebanggaan bagi orang tuanah kulaku bi Gusti Allah taala angkuyin mahkota sebagai penghargaan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala bentantonah penghargaan kebanggaan kegagahan bagi orang tua si andi nak potoh bisa maca Al-Qur'an bahkan bisa ngamalaki da ka Al-Qur'an resah mulai dari alam dunia panapa boleh ku laku ya junna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nak poto tan kula ban ajunan saja bila tan kula ban ajunan oning nak poto tantona orang sepon segala maca bunga saja. Okay, bunga poran anan bisa maca Al-Qur'an, bunga poran anan bisa ngatamaki maca Al-Qur'an, bunga poran anan oleh penghargaan kadin tu sebatas penghargaan kecil kini mon penting lagi na penghargaan sebi Gusti Allah taala siapaki ku laku nang akhirat. Saya nomor telok hebuna Gusti Kanjeng Nabi bagi orang-orang yang maca Al-Qur'an wa huwa syakun alaih yata'ta fi qiraatil Qur'an wa huwa syakun alaih falahu ajran. Nomor telok bagi orang yang maca Al-Qur'an kalau benyang sarah tahu melarat maca Al-Qur'an mata makhrajul huruf kahaban melarat yata'ta neteh maca Al-Qur'an yang sarah. Tapi abang tetap usaha maca Al-Qur'an wa huwa syakun alaih. Tentunya yang ngoning abang maca Al-Qur'an melarat abang maca Al-Qur'an yang sarah makhraj tak tepat tajwid tak tepat tapi tetap maca Al-Qur'an tapi tetap asyara maca Al-Qur'an dabuna Gusti Kanjeng Nabi falahu ajran. Bagi orang yang sarah maca Al-Qur'an tapi tetap jengaja bi Gusti Allah Subhanahu wa taala beri dua ganjaran. Ganjaran apa-apa? Ganjarna jengajah maca Al-Qur'an, nomor 2 ganjarna maca Al-Qur'an. Karena ganjaran mungku Gusti Allah Subhanahu wa taala sadayana ibitong gentung situng. Gusti Allah Subhanahu wa taala ngerekan hisab amal kebulnya ke gentung situng. Jadi tak ada ceritana bareng percoma, tak ada ceritana perkara tak ada adunah mon ki anyama kelakuan bagus mungku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mak bisa oleh dua ganjaran mun senyang sarah maca Al-Qur'an karena dabun Gusti Kanjeng Nabi buaki daga Sayyidah Aisyah ajruki ala qadri nasabiki ganjaran sabi Gusti Allah rajana ganjaran siapaki bi Gusti Allah taala bagi kabulana sesuaiaki kalaban ukuran yang sarana ben sesuaiaki kalaban ukuran kepayaan ben kelesuan selama ben ngalakoni nang alam dunya. Maka korki endek maca Al-Qur'an sanaus nyang sarah sanaus malarat aropa aki kanikmatan raja aropa aki paparing raja dari Gusti Allah Subhanahu wa taala mantar na poten kula ban ajunan setaja bi Gusti Allah taala etetiaki anak sebi sendek maca Al-Qur'an etetiaki anak poto sing ngamalaki esen Al-Qur'an ban mantar arpen Gusti Allah taala nak pototen kula ban ajunan setaja etetiaki nak potoh se bisa ngafalaki da ka Al-Qur'an amin Allahumma amin. Ben termasuk keutamaan maca Al-Qur'an
sebutake bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang dalam sebagian hadis sangat lancang bahwa setiap orang yang semacah ke Al-Quran kencar bi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sesuai kalaban huruf saya baca. Jadi kencarna orang maca Al-Quran bani kencar dalam sajus punten. Maca sajus kencarna sajus punten. Tapi dabuna Gusti Kanjeng Nabi orang yang semaca ke Al-Quran situng huruf saya baca dari Al-Quran bi Gusti Allah ta'ala beles 10 kencaran. Monten kula berajunan saja maus Fatihah. Senapa huruf Fatihah ni kan? Fatihah ni kan mun tak salah hurufnya sekitar 114 huruf. Maka tan kula berajunan saja setiap maca Al-Fatihah, setiap situng huruf bi Gusti Allah ta'ala beles 10 kencaran. Mohon sampai 114 huruf saya baca. Senapa ratus kencaran saya terima biitan kula berajunan saja. Saya tak saya. Maka dari kadin tu dan kula berajunan saja. Edulum saben arena cek sampai pokosong dari pemausan Al-Quran. Teka karo maca Fatihah. Teka karo maca Qul huwallahu ahad. Teka karo maca surat Yasin. Karena apa? Karena buaki bi para ulama orang dalam benaren tak andi wirid Al-Quran, tak andi kebiasaan maca Al-Quran teka karo ayat dalam searena pada aki ben Roma rosak kal baitil kharib. Roma rosak. Napa aduna Roma rosak? Kendang na tak bisa. Pada ateh saya tak toman kalaban bacaan Al-Quran jabuna para ulama apa adina ben Roma serosak. Tak bisa kalak manfaat, tak ada aduna badan nang alam dunia tak ada aduna. Melirikat itu dan kula berajunan saja alhamdulillah. Dalam sehari andi solat 5 kali. Lo paling tak sempat maca Al-Quran alhamdulillah ki andi maca Fatihah. Saya ki andi maca Qul huwallahu ahad tabuna Gusti Kanjeng Nabi ki maca Qul huwallahu ahad sekalian ki ta'dilu thuluthul Quran. Maca Qul huwallahu ahad sekalian kencerna pada ben maca sepertelonah Al-Quran. Makanya setiap tahlilan pakun baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Kenapa? Mun maca Qul huwallahu ahad 3 kali kencerna keutamaan pada ben ngatamaki Al-Quran. Saya tak usah ranjang sahara gratisan. Maca Qul huwallahu ahad 3 kali oleh kenceran ngatamaki Al-Quran. Tapi tetap dan kula berajunan saja tetap berusaha untuk bisa maca Al-Quran. Si andi hataman Al-Quran dalam sebulan sekalian saya. Si andi hataman Al-Quran dalam 2 minggu sekalian saya. Si andi hataman Al-Quran dalam seminggu tambah saya. Si andi hataman Al-Quran dalam 3 hari sekalian tambah saya boleh. Si andi hataman Al-Quran benar jung sayan boleh. Semakin berbeda saya hatam Al-Quran sebulan 2 kali. Beda ada banyak. Semacam hatam Al-Quran sebulan 3 kali banyak. Tapi tak temu saya ore. Bahkan meninggallah ke para aulia, ningallah ke para solihin. Kita usahakan zaman para sahabat. Mun zaman para sahabat Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Uthman cerita aki Sayyidina Uthman nikah ngatamaki Al-Quran semalam. Bahkan ngatamaki Al-Quran nang dalam 2 rakaat. Semalam apa aja yang 2 rakaat bisa ngatamaki Al-Quran? Mak bisa Sayyidina Uthman. Nikah maca ngatamaki Al-Quran benih maca cepat. Ngatamaki Al-Quran tajwid tegena makhrajul huruf sesuai kalaban. Kalau gena tajwid gena makhrajul huruf gena sakapin. Tak usahakan zaman para sahabat. Mungkin 100 tahun saya ampun tepungkor sampai beda nyamana salah situng imam orang wali Muhammad Jamalul Lail. Napa artinya Jamalul Lail? Jamalul Lail ni ka artinya semaratin malam. Anam mai ko aki Jamalul Lail karena beliau mun malam tak tuman asare. Napa saya kalah ko? Apa aja maca Al-Quran. Bahkan beliau cerita aki benareh setiap malam ngatamaki Al-Quran. Artinya mau dalam sebulan andi hataman Al-Quran 30 kali.
Bahkan banyak imam-imam masih lain. Al-Imam Muntakalif, Al-Imam Abdurrahman As-Segaf, beliau nang mana setiap sudut, setiap tempat sebenarnya nang lemah toman mau si hataman Al-Quran. Beni toman mau si Al-Quran. Toman mau si hataman Al-Quran. Bahkan beliau tuh lemah tingkat 2. Okay. Setiap tangga dari tingkat nikah toman hatamin Al-Quran. Bahkan sebagian para ulama andi hataman Al-Quran nang dalam kuburna. Dalam hatam Al-Quran dan dalam kuburna, beliau ngali kuburan untuk nyiapaki untuk aban tibi. Sebelum beliau setah penareh maus Al-Quran nang dalam kuburan. Sampai riwayataki bahwa beliau nikah andi hataman Al-Quran nang dalam kuburan Pak kali. Andi hataman Al-Quran nang dalam kuburan Pak ka. Mungkin mun sedalam tak ning bitong. Mun seelangger tak ning bitong andi sana pakale hataman. Napa to junah mau pas jungun-jungan banyak hataman karena Al-Quran nikah paling utama dikeran, paling utama perkara saya ingat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran aropaki kitab seepatoron bi Gusti Allah taala paling mulja. Ben situng-situng kitab seoleh jaminan jagaan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Debuaki bi Gusti Allah taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sengkok motoron kitab Al-Quran ben sengkok seaja geh ka kitab Al-Quran. Makana kitab Al-Quran nikah salah situng kitab seoleh jagaan bi Gusti Allah taala sehingga tada orang yang bisa ngubah mulai lambat dari zaman Gusti Kanjeng Nabi sampai waktu hulas ben sampean samaken tada seauba teka sahuruf dari Al-Quran. Banyak orang-orang yang berusaha ngubah kalau bencarah pasal but ayat sesekodun badang ada isabah budi banyak cara kalau menyebaraki Al-Quran seketika adinta. Tapi karena ampun oleh jaminan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala maka tada saya berhasil. Mun kitab-kitab selain kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, pada kitab epatoron dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak oleh jaminan jagaan sehingga saampuna para nabi na setah bi para ulama oba kapi sesuaiaki kalaban kenyaman na tibi. Oba mun sebera oba pademang, seharam oba pamakruh. Ki sewajib mun tak cocok oba paharam. Sesuaiaki kalaban nafsu na tibi. Seakan saat semakin gulban sampean tak bisa bahkan tak toman nemu Injil atau Taurat si asli. Saja na sebeda saat semakin olen oban. Tapi mun Al-Quran mulai zaman Gusti Kanjeng Nabi lambat sampai saat semakin tak ada si au. Ben Al-Quran ka adin totoron ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam zaman 33 tahun. Jadi turun Al-Quran ka Gusti Kanjeng Nabi benibungkol ketika disa. Malaikat Jibril apa yang wahyu ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang situng ayat, kadang 2 ayat, kadang 3 ayat sesuaiaki kalaban keterjadian seterjadi nang zaman Gusti Kanjeng Nabi seterjadi nang para sahabat. Sampai 33 tahun sampun nasihatin Gusti Kanjeng Nabi gak bisa para sahabat mulai makumpul ayat-ayat Al-Quran seepon tu dari afalnah para sahabat. Jadi zaman Gusti Kanjeng Nabi tadi Al-Quran seatoles setajana oleh afalan. Zaman Sayyidina Umar karena Sayyidina Umar mulai ningali banyak para sahabat seseda banyak para penghafal Al-Quran seseda takut sampai Al-Quran kaelang beliau andi pemangki untuk makumpul Al-Quran sampai tuntas perkumpulan Al-Quran etoles kalaban zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu kalaban tolesan saya sampai depak dan kulaban ajunan setaja mantar kulaban ajunan setaja oleh barokan Al-Quran amin Allahumma amin. Ban Al-Quran kadin tu aropaki paling utama nanti keran karena Al-Quran nomor situng aropaki kitab sepaling mulja sepatoran bi Gusti Allah taala. Ben nomor 2 Quran kadin tu aropaki mukjizat paling agung andi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun sampean karo andi maca Al-Quran tak andi pikiran lain cukup.
Kalau andi dikira Al-Quran sahabat arena, tandi dikira lain cokok. Sekabina bakal nemu nak Al-Quran. Jaga Gusti Allah Taala, andi muskel cari nak Al-Quran, andi tambah nambahin kalaban ayat Al-Quran. Jadi orang yang andi dikira Al-Quran sana ustaz andi dikira lain maka cokok. Kan baca Al-Quran utama. Napa boleh keutamaan bagi orang-orang yang seadikir ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kulaban ajunan saja maca Al-Quran khusyuk atau tak khusyuk ikan jarbi pangeran. Napa boleh bisa khusyuk? Kan tak khusyuk maca Al-Quran oleh kanjer. Mater bi Gusti Allah taala pa khusyuk maca Al-Quran, paham esen Al-Quran ben bisa ngamalaki esen Al-Quran. Amin Allahumma amin. Lebih kelak le saya maca kak disa mater bi Gusti Allah taala tetiakina orang sebisa acelenin kehidupannya kalaban sesuai panapa seputaki ban ia cerakin yang dalam Al-Quran. Amin Allahumma amin. Bener-bener Gusti Kanjeng Nabi innal Qur'ana yashfa'u li sahibihi yaumal qiyamah. Al-Quran ni ke kulaku bi Gusti Allah Subhanahu wa taala penyafaatin ke orang yang semaca. Benih ke orang yang ngamalaki. Mun saya ngamalaki ben saya apal tak ikebentah. Saya maca bein kulaku bi Al-Quran safaatin. Sebelum manang akhirat, sebelum manang kiamat, nang dalam kubur. Bi Gusti Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saya lebur maca Al-Quran nang dalam kuburan emete aki napa? Emete aki etip, emete aki MP3. Pengiding napa? Pengiding suara na aban saya maca Al-Quran selama nang alam dunia. Sampai bila? Sampai temi benar kiamat. Saya ke orang ini kan nang dalam kubur tak susah sama sekali. Tak kesepian. Kenapa? Beragin bi Al-Quran. Kulaku nang akhirat nang kiamat syafaatin bi Al-Quran. Dabuna Gusti Kanjeng Nabi kulaku ni ke Al-Quran bi Gusti Allah taala pangamba nang iadan swarga. Pangamba nang iadan swarga. Napa to cuna penyafaatin ke orang-orang setoman macah ke apa? Penyafaatin orang-orang setoman macah ke Al-Quran. Saya ke enalekan ngetela orang yang baca Al-Quran bi Gusti matur Gusti Allah taala Gusti kak disa teman maca abdi dan alam dunia. Masuk ke surga bi Al-Quran. Saya matur kulabat ajunan saja termasuk orang-orang yang oleh syafaat Al-Quran. Amin Allahumma amin. Sempat aki tak sempat maca Al-Quran secara sempurna benar maca Yasin pun. Mari sopu maca Yasin. Sekalian mari maca Yasin 15 menit mangkat ke lakona. Saya ke odin dalam searena saya, odin dalam searena jaga bi Gusti Allah Subhanahu wa taala, odin ni pelancar bi Gusti Allah Subhanahu wa taala, ku laku insyaallah syafaatin bi Al-Quran. Amin Allahumma amin. Madhar dan kula berajuna saja barokana perkumpulan semangkian barokana pemausan Al-Quran ke hataman Al-Quran manter hataman eterema bi Gusti Allah Subhanahu wa taala ban manter kalaban barokana hataman Al-Quran hajat-hajat ban tujuan dan kula berajuna saja petekah ban pada Pak bi Gusti Allah taala kalaban kempang kalaban beres kalaban selamat hajat-hajat bagus saja seandi kesosaan manter bi Gusti Allah taala penyimpang ikan teh kalaban kebungaan seandi kesompegan manter penyimpang ikan teh kalaban kecemperan seandi kemelaratan manter penyimpang ikan teh kalaban kekempangan seandi hajat-hajat bagus manter pada Pak bi Gusti Allah Subhanahu wa taala seandi keluarga songkan manter tuli paring sehat seandi keluarga sete manter berokan Al-Quran bi Gusti Allah Subhanahu wa taala patera kuburna ban aci pecempera kuburna ban pedetiah kepunan surga insyaallah kenceran dari amal-amal bagus saya kala kebitan kula ban panjenengan saat samangken depak ke benga sepoten kula ban ajunan sedaja ban mabunga ke benga sepoten kula ban ajunan sedaja. Amin Allahumma amin. Sakadin to dari abdina kurang lebih nanyon pangapora insyaallah mari beti pasampurna sareng beliau kakak Kiai Al-Haj Husain Ali Karrar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.